Maayong hapon, ani na Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Usa ka kusog nga panaghiusa ang nahitabo sa gipahigayong Women's Summit sa syudad. Asa 750 ka kababaihan gikan sa 86 ka barangay ang mitambong. Gikan sa mga Women's Federation, mga opisyal sa barangay, hangtod sa nagkadayang sektor, naghiusa ang mga kababaihan aron mas mapalawman pang ilang papel sa komunidad. Ang kalihukan dili lang paghatag og pag-ila kundi usasab ka plataporma aron mas mapakusgan ang ilang tingog ug partisipasyon sa kalambuan. Sa mensahe ni Mayor Lau Fortun, makita nga ang kusog sa kababayen-an karon daghan na ang nagnegosyo, mga lider ug nagpalambo sa komunidad. Dili na lang sila ang nagasuporta, sila na mismo ang nagdala sa kausaban. Dako usab og natabang ang one-stop shop serbisyo para kay Juana nga nagdala sa serbisyo diretso sa mga kababaihan. Pinaagi niini, daghan ang nakabenepisyo sa livelihood programs, skills training, ug importante nga impormasyon nga makatabang silang panginabuhian ug personal nga pag-uswag. Dugang pa, gipakita sa Women's Fair Bazaar ang talento ug kakugi sa mga kababaihan. Ang ilang mga produkto nga ginabaligya simbolo sa ilang paningkamot, determinasyon ug kontribusyon sa lokal nga ekonomiya. Sa kinatibukan, gipakita sa Women's Summit nga kung suportahan ug hatagan og oportunidad ang kababaihan, mas mulambo ang pamilya, komunidad ug ang tibuok syudad. O makatong update ni adlaw alang sa mga updates, follow ug like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.